Zdravo svima, ja sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Kao što možete da vidite, ne nalazimo se na našem običajnom strelištu, već se nalazimo na strelištu firme DDA Commerce Kanona iz Leskovca. Ovdje smo na poziv jednog našeg gledalca i testiramo njegov lovački karabin Heinel Jaeger 10 Pro. Nije pokupila metak. Nemačka kompanija Heinel osnovana je daleke 1840. godine u gradu Zulu, koji je poznat u svetu po kvalitetnim oružarima i fabrikama oružja. Fabrika je na početku proizvodila oružje prvenstveno za vojsku, a najpoznatije po automatskoj pušci MP44, koju je konstruisao suvlasnik kompanije Heinel Hugo Schmeisser. Danas proizvodi kvalitetne karabine. Mi vam predstavljamo model Jaeger 10 Pro u kalibru 30.06. Karabini ove kompanije osvojili su tržište odličnim kvalitetom ukombinovanim sa prihvatljivim cenama. Model Jaeger 10 se proizvodi u svim popularnim lovačkim kalibrima počev od 223 Remington pa do 300 Winchester Magnum i u verzijama sa drvenim i polimerskim kundakom, sa mehaničkim i bez mehaničkih nišana. Ovako slobodno mogu da kažem da su utisci impresivni. Puška je izuzetno lagana, okidač je perfektan. Vidite vi ovaj hod, znači oružje je prazno, proverili smo. Vidite ovo. Skoro kao kod takmičarskih malokalibarskih pušaka. Težina je vrlo mala, trzaj gotovo duplo manje nego kod recimo standardnih lovačkih, to jest lovačkih karabina zastavnih M70. Fenomenalno oružje. Sada ćemo da probamo preciznost ove Heinel ili Heinel, kako god ga zovete, Jaeger 10 na 100 metara. Optika je upucana na 50, znači idemo na grupaciju, ne na centar. I probat ćemo 2 komada PPU od 11,7 grama. Zatim ćemo da probamo 2 komada Winchester Ballistic Silver Tip. I na kraju od 168 graina, ako se ne varam. I na kraju ćemo da probamo RVS Evolution. Pa da vidimo učinak te municije. Prvo ide PPU. To su bila 2 komada PPU. Vidite u donjem ekranu kakvi su pogoci. Da probamo sada ove Winchester. Momenat samo. Neće da mi pokupi metak, sekunda.
su bili Winchester Silver Tip i na kraju je ostao ovaj RVS Evolution. Ili je moj subjektivni osjećaj, ili ovaj RVS Evolution ima nekako najjači trzaj. Ne znam, ali tako mi se učinilo. To je to, pa da vidimo učinak na 100 metara. Cev karabina je rađena metodom hladnog kovanja i hromirana je. Zanimljivo je da je i Sandokova karabina rađen metodom hladnog kovanja, što dosta govori o kvalitetu izrade oružja u fabrici Hanel. Matirana površina metalnih delova je veoma otporna na udarce i ogrebotine, dok je kvalitet sintetičkog kundaka na visokom nivou. Cev je naravno plivajuća. Zatvarač karakteriše bravljanje u sanduku, a ne u cevi, i veoma mali ugao ručice zatvarača prilikom repetiranja. Dužina puške Hanel Jäger 10 je 1100 mm, dužina cevi 560 mm, težina 3 kg, a kapacitet odvojivog okvira je 4 metaka. Kada pogledamo ovaj Hanel Jäger 10 Pro lovački karabin, vidimo da je to veoma lepa puška. O kvalitetu, nemačkom kvalitetu proizvodnje oružja ne vredi trošiti reči, apsolutno. Vidimo da to sve vrlo glatko funkcioniše, bez ikakvih zastoja. Možete bukvalno jednim prstom sve da radite. Imamo, naravno, na ovom karabinu vidimo klasično kundak. Kundak je odrađen u polimeru. Vidimo montiran na ovom modelu, montiran optički nišan Redfield. Vidimo fabrički postavljenu pikantini šinu za montiranje optike. Obrtno-čepni zatvarač koji ima vrlo mali hod za ubacivanje metka u cevi. Vidimo odvojivi okvir. Znači, ova puška nema magacin, već ima odvojivi okvir i vrlo lako možemo ovako da proverimo da li nema metak u cevi. Okidač, kao što smo mogli malo pre da vidimo dok smo gađali, okidač je fenomenalan, znači na nivou takmičarskih malokalibarskih pušaka. Na cevi vidimo nišane, fiberoptičke nišane, prednji nišan, to jest zadnji nišan, pardon, i prednji nišan mušicu. Međutim, kao što sam već rekao, na ovom karabinu je montiran optički nišan. Izuzetno udobna puška za držati, za pucati i veoma precizno oružje, kao što smo mogli da vidimo. Kada rasklapamo ovaj karabin za čišćenje, prvo naravno proveramo da li nema metak u cevi. To radimo pošto imamo odvojiv magacin, prvo izbacimo, to je odvojivi okvir, izbacimo okvir. Rotiranjem ovog početnog zatvarača proverimo i vizualno da li nema metak u cevi. Nema. Na zaustavljaču zatvarača, to je ovo dugme ovde, kada povučemo zatvarač nazad, pritisnemo i jednostavno izvučemo zatvarač napolje. I sada je karabin spreman za čišćenje. Kada smo izvršili čišćenje i održavanje, vraćamo zatvarač na svoje mesto bez ikakvih pritiskanja bilo kojih dugmića. Vraćamo odvojivi okvir. Okinemo u bezbednom pravcu i puška je spremna. Kada smo završili sa gađanjem i ne želimo više da gađamo, a imamo još uvek municiju i u odvojivom okviru i u cevi, kod ove puške je veoma dobro što možemo da odvojimo naravno okvir. Odvojimo okvir i imamo još jedan metak u cevi. Prostim rotiranjem zatvarača otkočimo, rotiranjem zatvarača izbacujemo metak, proverimo još jednom
vizualno proverimo. Vraćamo. Okinemo u bezbednom pravcu. Ispraznimo odvojivi okvir. Vraćamo ga na svoje mesto. I pušku odlažemo u sef. Kao što ste mogli da vidite, ovo je veoma kvalitetan lovački karabin za razumnu cenu. Kvalitetna izrada, odlična cev i završna obrada, pouzdana kočnica sa 2 položaja, fenomenalan okidač, odvojivi okvir i umeren trzaj prilikom pucanja su neke od odličnih karakteristika ove puške. Po meni jedina mana ove puške koju sam primetio tokom testa je što ponekada zatvarač nije hteo da pokupi metak iz odvojivog okvira prilikom repetiranja, što naravno može biti veliki problem prilikom lova. Sve u svemu, za novac koji dajete, a to je oko 144.000 dinara, odnosno 1160 evra u prodavnicama, dobijate veoma kvalitetan karabin od proverenih nemačkih majstora. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde, pratite nas na društvenim mrežama i podelite ovaj video sa vašim prijateljima i na društvenim mrežama. Vidimo se sledeći put.